Zdravo svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljam jedan od najboljih modernih službenih pištolja na svetu. Češka zbrojevka P09 u kalibru 9 mm. CZ P09 je polimerski pištolj pune veličine, proizveden u fabrici Češka zbrojevka. Naravno u Češkoj. Ovaj pištolj je prvi uspešan pištolj ove fabrike sa polimerskim ramom. Češka zbrojevka je, što se tiče pištolja, najpoznatija po liniji pištolja CZ75, gde naravno spada i čuveni SP01 Shadow. Kvalitet zbrojevkinih pištolja je impresivan. Modele Shadow uspešno koristi ogroman broj IPC strelaca u Srbiji i svetu. Također, takav kvalitet je zadržan i na drugim modelima, kao što je P09 koji vam danas predstavljamo, ali i njegov manji brat P07. Da probamo preciznost pištolja CZ P09 na 10 metara i probat ćemo sa dve vrste municije. Pobeda Goražde, Max Tech i klasičan PPU FMJ. Pa da vidimo da li ima uopšte razlike među te dve municije i da vidimo kako pištolj grupiše. Idemo sa pobedinim gađom u grudi, sa PPU gađamo u glavu ove grudne mete. Nije ostavio navlaku u zadnjem položaju, jer ova pobeda Goražde municija, vidite kako unutra imaju obod. Ovo je ova čaura za podzvučnu municiju, za subsonic municiju. Tako da navlaka ponekad neće da ostane u zadnjem položaju na zadnjem ispaljenom metku. Da vidimo sada PPU. Znatno veći trzaj ima PPU. Na zadnjem metku sam previše brzo povukao kidač, ali da vidimo rezultate. Evo posle 10 metaka 5 i pobeda Goražde, 5 PPU. Pobeda Goražde, imamo 1, 2, 3, 4, 5. To su od centra do centra skoro 6 cm. A ovdje imamo PPU, ovo je moja greška. Na zadnjem metku, kao što sam i primetio tamo, znači povukao sam kidač previše brzo. Ako ne računamo njega, tu moju očiglednu grešku, grupacija je 3,5 cm od centra do centra. Tako da PPU znatno uže grupe pravi, a kao što možemo da vidimo, pištolj je više nego precizan. To je bilo to, idemo dalje. Kada kupite češku zbrojevku P09, dobijete ovako u ovom koferu, kao i svaki zbrojevkin pištolj, a unutra naravno imate samo oružje, pištolj, imate dva okvira koja dobijete uz pištolj, imamo pribor za čišćenje, neki osnovni, znači šipku za krpicu i šipku sa četkicom,
imate ove uloške za rukohvat koji se menjaju. To su ovi ulošci ovde. Ovaj je najmanji koji dolazi tako i fabrički sa pištoljem, meni taj odgovara pa sam ga ostavio. Međutim, možete da zamenite za druga dva uloška. Ovaj koji je srednje veličine i ovaj najveći. U zavisnosti koliko je vaša šaka, možete sami vrlo lako da zamenite. Ovde uz pomoć ovog dugmeta koje se pritisne se ovo na dole, izgura se dugme i lako se vrlo promeni uložak. I dolazi pištolj sa spuštačem udarača, odnosno dekokerom. Ja sam to zamenio za kočnicu, jer mi je tako zgodnije za gađanje. Znači ovde umjesto kočnice fabrički dolazi spuštač udarača na kom se spušta naravno udarač. Ja sam ga zamenio za kočnicu, vrlo se lako to menja. Pored toga, u pakovanju dobijate klasično uputstva, dobijate uputstvo za upotrebu, raznu dokumentaciju koja je manje više bespotrebna i dobijate iz fabrike testiranje preciznosti na 25 metara. To je to što dolazi u koferu kada kupite ovaj pištolj. Sada ćemo probati efekat municije namenjene samoodbrani na balistički gel. Pucamo Winchester Black Talon, ozloglašeni metak, zatim pucamo Eldorado Starfire i pucamo PPU Hollow Point zrno. Prvo gađamo Winchester Black Talon. Pa da vidimo efekat ovog metka. Kao što smo pretpostavljali, uhvatili smo ga jer je odradio svoj posao, otvorila se košuljica. Pogledajte ovu spiralnu ranu, brutalno. Pogledajte kako se otvorila košuljica, napravila je kukice kao kod udica. Nisu bile bez veze ona pričanja na internetu koji su hirurzi pričali, koji su sanirali pacijente pogođene ovim metkom, da pravi katastrofalno teške rane za lečenje. Pogledajte vi to. Spiralno kao udica. Izvadit ćemo ga kasnije pa će da pogledamo. Da vidimo dalje šta će da naprave ostali meci. Sada probamo ovaj Eldorado Starfire. Najsličniji modernim metkovima. Ovo je malo stariji metak. Najsličniji modernim metkovima za samoodbranu. Američke proizvodnje i on. Da vidimo njegov efekat, mislim da smo ga uhvatili u gel. Evo vidimo ulaz, otvorio si on i zaustavio se evo ovde negde, otprilike malo nakon sredine gela. I on napravio svoj posao, ali poslije ćemo da vidimo kakva je rana, pošto je u sredini gela ne vidimo tačno, kakva je rana prilikom otvaranja. Da probamo, ostao nam je još i PPU Hollow Point. Pa da vidimo. Evo i poslednji PPU Hollow Point, možemo da vidimo u gelu da je on ušao najviše od svih. Evo ga pri kraju gela, međutim otvorio se on i možemo da vidimo obrise rane koju je napravio. Ovdje isto vidimo transfer, možda je ovo košuljicu stavio, vidjet ćemo sada kad budemo rasekli gel o čemu se radi. U svakom slučaju, najimpresivnije mi deluje rana ovog Winchester Black Talon metka, ali vidjet ćemo kada otvorimo gel. I evo da vidimo na kraju pogodke. Prvo ćemo da vadimo municiju. Da vidimo prvo PPU, na šta on liči. Pošto je on najdalje ušao u gel. Evo ga. Naravno, košuljicu je ostavio. Evo što je ostalo od olova. A košuljica je, čini mi se, sada ćemo sečemo po sredini pogotka. Evo po sredini pogotka PPU Hollow Point. Evo je košuljica. Imamo nepravilno otvaranje. I nije nešto metak dobar za samoodbranu. Evo rana, ne toliko ni impresivna, ovoliko malo manje možda ostavi i klasičan FMJ metak. Dobro, da vidimo sada posrednji pogotka, evo ga ovde, od Eldorado Starfire.
A vidimo odmah kolika je to rana. Vidite, pogledajte to otvaranje. Pogledajte perfektno otvaranje metka za samoodbranu. Vidite ovo. I rana. Ogromna. Vidite koliko su duboke lopatice. Ovako je znači bilo, otprilike oko santim i po. I da vidimo na kraju Winchester Black Talon. Po meni najbolji metak za samoodbranu. Nisam siguran da li se još uvijek proizvodi. A vidite vi, pogledajte zašto je taj metak ozloglašen. Kada se otvori, vrlo oštre ivice. Vidite šta napravi, kukice kao kod udica. Vidite ovo, vidite su ekstremno oštre, pogledajte ovo. Pogledajte. I pravi nevjerovatnu duboku spiralnu ranu. Pogledajte vi to. Ovako. Uvrće se u pravcu kako su naravno ožlebljene cevi. Vidite koliko je to gadna rana. Odličan, evo možemo da vidimo, pogledajte. Odličan metak. Najbolji od ova tri koja smo probali. Znači, PPU Hollow Point s najlošim rezultatima, nepravilno otvaranje košuljice i spljoštenje metka. Zatim Eldorado Starfire, lepo otvaranje i olova i košuljice. I naravno ozloglašeni Black Talon sa ovim kukicama. Fenomenalno. To je bilo to sa tim testom. Nastavljamo dalje. Dužina pištolja češka zbrojevka P09 je 208 mm. Visina je 148 mm. Dužina cevi je 115 mm. Kapacitet okvira u kalibru 9 mm koji je ovaj pištolj je 19 metaka. Kada pogledamo ovako pištolj, vidimo da je to oružje moderne konstrukcije. Vidimo polimerski ram koji je napravljen kombinacijom staklenih vlakana i plastiki, vrlo je izdržljiv. Ono što možemo da primetimo isto na ovom pištolju, naravno nišani koji su sistemom 3 bele tačke. Nišani nisu tritijumski, znači ne svetle non stop, međutim mogu da se napune pod osvetljenjem, nekim jakim osvetljenjem i onda svetle određeni vremenski period. Na ramu pištolja naravno vidimo spuštač navlake, taman da proverimo da li je pištolj prazan, vidimo da je prazan čim ostaje u zadnjem položaju, spuštač navlake, vidimo kočnicu koju smo naknadno instalirali. Ono što je bitno da kažemo da ovaj pištolj ima takozvani omega okidač, tako da je omega sistem okidanja, tako da je vrlo lako zameniti kočnicu, to jest zameniti dekoker kočnicom. Okidanje kod ovog pištolja je vrlo lagano. Znači, imamo jedan mali hod, do ovdje negdje otprilike i vrlo brzo, još malo putovanje otprilike milimetar, imamo okidanje. Reset okidača je vrlo brz i naknadno okidanje vrlo brzo može da se izvrši. Također i utvrđivač okvira se nalazi naravno na desnoj strani, međutim pošto ja koristim levu ruku, vrlo lako može da se zameni na drugu stranu. Znači, evo ga, vrlo lako ispada iz pištolja. Na samom ramu pištolja imamo i ove pikantini šinu za montažu raznih optoelektronskih naprava, to jest lasera ili svetala. Vidimo ono što je veoma zanimljivo to je karakteristika brojnih zbrojevkinih pištolja, je što se navlaka nalazi u samom ramu. Znači, ne klizi navlaka preko rama, već navlaka klizi po šinama u samom ramu pištolja. Što je posljedica toga je da cev je vrlo blizu nišanskih linija. Znači, cev je, evo ovdje, nišanske linije su ovdje. Znači, vrlo su blizu, što daje ovom pištolju veliku preciznost na većim daljinama. Na samom pištolju vidimo vrlo agresivne teksture. Vidimo ovdje teksturu za prste prilikom hvata, vidimo teksturu nazad na ovim promenljivim ulošcima i teksturu sa strane. Vrlo je ta tekstura dobra prilikom hvata jer pištolj ne može da isklizne iz ruke. Također vidimo teksturu i ovdje na samom ramu pištolja, što Amerikanci zovu takozvani memory point, što je vrlo bitno kada hvatate pištolj, palac prilikom pravilnog hvata ide na ovoj teksturi, a sa druge strane kaži prst, to jest prst kojim vršite okidanje, dok niste spremni da okidate, ide na tu teksturu.
Kada rasklapamo P09 za čišćenje, naravno prvo izbacimo okvir, provjerimo da li nemamo metak u cevi, nemamo. Kao kod svake zbrojevke imamo ovdje dva zareza, jedan na samom ramu, jedan na navlaci. Te zareze moramo da poravnjamo, otprilike evo ovdje. I možemo iskoristimo okvir da izbacimo ovu spojnicu. Tako što je guramo ovdje, izađe i prosto izvučemo. I prosto spustimo navlaku van pištolja i odložimo ram. Vadimo povratnu oprugu sa vođicom i vadimo cev. I pištolj je spreman za čišćenje i održavanje. Cev pištolja P09 je veoma kvalitetna, znači rađena je metodom hladnog kovanja plus i unutra hromirana, tako da nema problema ako koristite neku staru i korozivnu municiju. Povratna opruga je također od naređujućeg čelika određena. Na navlaci možemo da vidimo ove ovdje nareze i sa jedne i sa druge strane za lakši hvat prilikom repetiranja, a vidimo i ovdje, znači pošto većina strelaca vole da repetira tako što uhvati navlaku pri vrhu i povuče nazad. Ovaj pištolj to uglavnom koriste strelci koji se bave praktičnim streljaštvom. Ovaj pištolj jeste službeni, međutim, bez problema može da se koristi i u praktičnom streljaštvu. Okvir, kao što smo već rekli, i prima 19 metaka. Navlaka, naravno, od veoma kvalitetnog polimera i unutra možemo da vidimo i mehanizme. Kada sklapamo P09, vraćamo prvo cev, vraćamo oprugu sa vođicom i ovdje možemo da vidimo kako je sistem šina unutar same navlake, znači nije s polja, već unutar same navlake, jedna od karakteristika češke zbrojevke. Vraćamo do kraja i ponovo poravnamo ove zareze na navlaci i na ramu i ubacujemo spojnicu. Proverimo da li sve funkcioniše. Sa okvirom sve funkcioniše i pištolj je spreman za dalju upotrebu. Pucanje do sutra, 19 u okviru plus 1 u cevi, imate 20 metaka na raspolaganju. Odličan okidač i ogroman kapacitet okvira. Kada uzimamo pištolj, nebitno da li ga uzimamo iz futrole, iz sefa, sa stola, uvek pretpostavljamo da ima metak u cevi. Procedura je, izbacimo okvir, povučemo navlaku, vidimo vizualno da li nema metak u cevi, vratimo okvir i okinemo u bezvodnom pravcu. Neće to ništa da šteti igli ako to uradite 10-20 puta. Apsolutno. Ukoliko želimo da gađamo, uzimamo okvir, punimo, stavljamo koliko god želimo metaka, stavljamo zaštitu za sluh, ubacujemo okvir u pištolj, ubacujemo metak u cev, stavljamo kočnicu. Ukoliko nismo spremni da gađamo, sa kočnicom ne može pištolj da opali. Tada možemo da vratimo u futrolu dok nismo spremni da gađamo. Pronađemo šta želimo da gađamo, prst držimo van okidača, otkočujemo, nišanimo, prst na okidač. Ukoliko više ne želimo da gađamo, imamo metak u cevi, imamo municiju u okviru. Vadimo okvir, metak iz cevi, držimo cevu u bezbednom pravcu, vadimo repetiranjem. Još nekoliko puta, pogledamo vizualno, nemamo, praznimo okvir, vraćamo, spustamo udarač i pištolj je spreman za dalju upotrebu. Ovo je moje lično oružje. Kada sam kupovao ovaj pištolj, nisam znao šta da očekujem. Recenzije su bile povoljne, ali nisam bio siguran. Posle samo 50 metaka shvatio sam da bolji pištolj u tom cenovnom rangu nisam mogao da kupim.
Fenomenalan i udoban hvat, odlična preciznost, a pre svega pouzdanost su nešto što ga karakteriše. Pucao sam sa raznom municijom iz njega, od stare do nove, od najjeftinije do veoma skupe, bez jednog jedinog zastoja. Preko 3500 metaka do sada. Kada bih ponovo kupovao pištolj ovog tipa, definitivno bih ponovo izabrao P09. Ukoliko i vi želite jedan ovakav pištolj, nov košta oko 75.000 dinara, odnosno 615 evra, a polovan možete naći za oko 400 evra. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde, podelite ovaj video na društvenim mrežama i za svojim prijateljima. Vidimo se sljedeći put.